peserta tarigan NIM 19030170 dari kelas pemeliharaan tanaman 2019. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum dari mata kuliah Teknologi dan Produksi Benih dengan materi pengamatan struktur benih dari biji monokotil dan biji dikotil. Adapun biji yang saya pakai yaitu dari biji monokotil yaitu jagung dan biji dikotil yaitu kacang kedelai. Yang pertama kita lakukan yaitu rendam kedua biji selama kurang lebih 15 menit. Setelah benih direndam selama kurang lebih 15 menit, air rendaman di dalam benih kita buang. Lalu benih kita tiriskan di atas tisu. Baiklah, setelah benih kita tiriskan, kita melakukan pengamatan struktur terhadap benih dengan 3 perlakuan. Yang pertama, kita mengamati struktur benih pada benih utuh. Yang kedua, kita mengamati struktur benih pada benih yang telah dipotong secara melintang. Yang ketiga, kita mengamati struktur benih pada benih yang telah dipotong secara membujur. Baiklah, sekarang kita akan melakukan pengamatan terhadap benih monokotil dengan 3 perlakuan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, kita melakukan pengamatan terhadap benih utuh menggunakan kaca pembesar. Perlakuan kedua, kita mengamati benih dengan cara memotong melintang. Setelah dipotong melintang, kita mengamati benih dengan kaca pembesar. Dan perlakuan yang ketiga, kita memotong benih secara membujur. Setelah benih dipotong secara membujur, kita juga mengamati benih dengan menggunakan kaca pembesar. Selanjutnya, kita juga akan melakukan pengamatan terhadap benih dikotil. Adapun benih dikotil juga kita lakukan dengan 3 perlakuan sama seperti sebelumnya. Yang pertama, kita melakukan pengamatan terhadap benih utuh. Perlakuan kedua, kita melakukan pengamatan terhadap benih dengan cara dipotong melintang. Kita potong benih terlebih dahulu. Setelah benih dipotong, kita lakukan pengamatan terhadap benih. Perlakuan yang ketiga, kita melakukan pengamatan terhadap benih yang dipotong secara membujur. Yang pertama, kita potong benih secara membujur. Setelah benih dipotong, kita melakukan pengamatan. Setelah kita melakukan pengamatan, kita mengetahui bagaimana struktur benih pada benih utuh, pada benih yang dipotong secara melintang, dan pada benih yang dipotong secara membujur. Demikianlah praktikum yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.